ko je zapravo bila žena koja je osvojila Kan, a umrla sama? Zašto je Jovanka Broz ključala od ljubomore i da li su je zaista otrovali? Odgovori na ova pitanja kriju se u njenoj posljednjoj, nikada izgovorenoj rečenici, koju je želela da čuje na sopstvenoj sahrani. Upravo taj dan dolazi. Znate li gde i kada će počivati? Ostanite do kraja i saznaćete detalje koje mediji ne žele da vam kažu. Lajkujte video ako ste odali počast. Podelite ga da bi i drugi znali njenu priču i napišite u komentarima šta mislite, ko je kriv za njen pad. Smrt Olivere Katarine 21. jula 2026. godine zavila je u crno ceo region, ali sada je konačno poznato mesto i vreme njenog posljednjeg ispraćaja. Ali krenimo redom. Olivera Katarina, rođena kao Olivera Petrović, 5. marta 1940. godine, bila je mnogo više od obične glumice i pevačice. Bila je simbol jedne epohe, žena čija je lepota osvajala svet, a glas plenio dvorane poput Parijske olimpije, gde je održala neverovatnih 72 koncerta. Njen život, međutim, bio je ispisan dramom koja nadmašuje svaki filmski scenario. Na vrhuncu slave, nakon što je film Skupljači perja osvojio Kan i stekao nominaciju za Oskara, doživjela je ono što je nazivala svojim golim otokom u sopstvenoj kući. Decenijsku zabranu rada koja je, kako je tvrdila, trajala punih 30 godina. Ovu izolaciju pripisala je politici i ličnim animozitetima, posebno u navodnoj ljubomori koleginica i moćnika. Međutim, ništa nije toliko šokantno kao njeni susreti sa najmoćnijim čovekom zemlje, Josipom Brozom Titom, o kojima je otvoreno govorila u svojoj autobiografiji. Kako su preneli mediji, Olivera je tvrdila da ju je Jovanka Broz, gurnuvši Tita laktom, dočekala rečenicom: "Evo ti je", pokazujući otvorenu ljubomoru na umetnicu koja joj je, kako je verovala, ukrala pažnju muža. Ono što je međutim mnogo uznemirujuće jeste njena izjava da je tokom boravka na Tari, gde je pozvana da peva maršalu, bila izložena ponižavanju i navodnom trovanju. Opisala je kako su je preslušavale sve moguće službe, a da je na kraju dobila nešto zbog čega su joj se usta i grlo napunili ranama, pa su je morali hraniti na kapaljku. Iako nikada nije direktno optužila Jovanku za ovo trovanje, sumnja je u njenim rečima uvek lebdela u vazduhu. Uprkos svetskoj karijeri, priznanjima i bogatstvu koje je zarađivala, Olivera Katarina je završila život u skromnosti, čak i u siromaštvu. Kako se navodi, na vrhuncu karijere zarađivala je ogromne svote, ali je, kako je sama objašnjavala, sve otišlo na život, a nikada nije imala svoj stan. U posljednjim godinama, kako su mediji pisali, živjela je u iznajmljenom stanu u Beogradu i jedva je sastavljala kraj sa krajem. Nacionalnu penziju dobila je tek 2013. godine. Upravo ta skromnost ogleda se u njenoj posljednjoj želji. U jednom od posljednjih intervjua rekla je da ne želi pompezan ispraćaj, već da će njen sin Mane pronaći mirno mesto gde će moći da je posećuju. Kada su je pitali da li želi govor nad grobom, odgovorila je kratko i odsečno: "Bez govora, molim." Ipak na pitanje kojoj bi se rečenici ipak nadala, dala je odgovor koji je mnoge dirnuo: onoj neizgovorenoj.
Ovaj tajanstveni odgovor, ona neizgovorena rečenica, postala je njena oporuka. Da li se radilo o priznanju, izvinjenju ili možda istini o onome što joj se desilo na Tari? Nikada nećemo saznati. Ali ono što znamo jeste da će u utorak na novom groblju okupiti se oni koji su je voleli i poštovali, kako bi joj odali posljednju počast uprkos njenoj želji da to bude tiho i bez govora. Njen sin Mane, koji je krenuo njenim stopama i postao uspešan slikar, sada će morati da ispuni majčinu posljednju želju. Neka počiva u miru, a njena neizgovorena rečenica neka ostane večna tajna, koja će podsjećati na buran i neponovljiv život Olivere Katarine. Kako prenose mediji, sahrana jedne od najvećih zvezda bivše Jugoslavije bit će obavljena u utorak 28. jula 2026. godine na beogradskom Novom groblju sa početkom u 12:30 časova. Ova vest, koju je potvrdila njena porodica, označava kraj jedne burne ere, ali i otvara brojna pitanja o životu žene koja je, uprkos svetskoj slavi, posljednje godine provela u iznajmljenom stanu daleko od reflektora. Olivera Petrović javnosti je poznata pod umetničkim imenom Olivera Katarina. Njen talenat, nagovešten još u ranom detinjstvu, kroz časove baleta i klavira, po završetku 5. Beogradske gimnazije na očev nagovor upisuje pravni fakultet, ali ga ubrzo napušta u potrazi za umetničkim pozivom. Odlazi u Pariz, gde provodi godinu dana, oblikujući svoju estetsku i životnu viziju, da bi se po povratku u rodni grad upisala na Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju. Na klasi profesorke Ognjenke Milićević studirala je sa glumačkim velikanima poput Petra Kralja, Milene Dravić, Stanislave Pešić i Branke Zorić. Pozorišni uspon započinje 1962. godine ulogom u predstavi Koštana u Narodnom pozorištu u Beogradu. Iz tog perioda potiče i njen prvi brak sa pozorišnim kritičarem Vukom Vučom, sa kojim ostaje u zajednici 2 godine. Kroz život je nosila prezimena Vučo i Šakić, dok je ime Katarina prihvatila u znak sećanja na svoju majku. Njena velika ljubav, nakon prvog braka, bio je proslavljeni vaterpolista Milan Gale Muškatirović. Tokom boravka u inostranstvu privlačila je ogromnu pažnju, pa je zabeleženo i udvaranje vladara jedne evropske države, koje je odbila upravo zbog emocija prema Muškatiroviću. Kasnije provodi 7 godina u vezi sa uticajnim filmskim radnikom Ratkom Draževićem, pre nego što je stupila u brak sa Miladinom Šakićem, nekadašnjim predsjednikom Saveza sindikata Srbije, sa kojim je dobila sina Manea Šakića, danas uspešnog slikara. Prekretnica u njenoj karijeri desila se 1967. godine ulogom Lenčeta u ostvarenju Skupljači perja, reditelja Aleksandra Saše Petrovića. Film osvaja Grand Prix žirija na filmskom festivalu u Kanu i ulazi u nominaciju za Oskara za najbolji strani film. Tokom rada na tom filmu doživjela je emotivni šok kada joj je reditelj pokazao prve kadrove. Plakala je danima u uverenju da na ekranu izgleda loše i tražila da bude zamenjena, ali je Petrović insistirao na njenom ostanku prepoznavši autentičnost i snagu njene pojave. Nakon uspeha u Kanu sledile su uloge u ostvarenjima San, Jutro, Biciklisti, Zazidani, Derviš i smrt, Polenov prah, Goja. Biće skoro propast sveta
i internacionalnom filmu Mark the Devil. Njen muzički izraz bio je podjednako uspešan jer je zabeležila čak 72 uzastopna rasprodata koncerta u Parijskoj Olimpiji. 2 puta izvodila pesme na zatvaranju Kanskog festivala i nastupala na scenama širom Evrope i Japana. Osvojila je Zlatnu arenu u Puli za najbolju glumicu i izdala autobiografska i književna dela Ja Olivera, Aristokratsko stopalo i zbirku poezije Beli badnjaci. Uprkos svetskom priznanju, njen profesionalni put obeležen je višedecenijskom izolacijom na domaćem terenu. Mediji su prenosili njene tvrdnje da je nakon uspeha u Kanu zapala u nemilost koja je trajala 3 decenije, tokom kojih joj nije bilo dozvoljeno da snima filmove, objavljuje muziku, niti igra u pozorištima u sopstvenoj zemlji. Povodom otkaza u Narodnom pozorištu 60. godina, u medijskim istupanjima navodila je da je za njen odlazak bila odgovorna koleginica Mira Stupica. Smatrala je i da iza njenog potiskivanja stoji politika, posebno zbog toga što se javno izjašnjavala kao Srpkinja u vremenima kada to nije odgovaralo vladajućim strukturama, što je isticala i povodom činjenice da nije bila pozvana na obeležavanje 5 decenija od premijere Skupljača perja, iako je bila jedina živa od 3 glavne uloge. Pritisci sa kojima se suočavala ticali su se i zahteva na filmskim snimanjima. Odbijala je zahteve reditelja i producenata da se svuče pred kamerama, što je smatrala glavnim razlogom za gubitak brojnih uloga. U intervjuima je opisivala situaciju sa snimanja filma Derviš i smrt, gde je sprečila nameru ekipe da joj nasilno pocepa haljinu u kadru. Smatrala je da su njene uloge trpele, ali da je sačuvala sopstveni moral i obraz pred svojim sinom. U autobiografiji je opisivala i kompleksne susrete sa Josipom Brozom Titom. Prvi kontakt dogodio se na snimanju pesme Niška banja, kada je Tito lično uzeo kameru da bi je snimao. Drugi susret odigrao se tokom jedne novogodišnje proslave, gde je uočila ljubomoru Jovanke Broz. Posljednje decenije njenog života protekle su u iznajmljenom stanu u Beogradu pod teškim materijalnim uslovima. Nacionalna penzija dodeljena joj je, kako smo već rekli, 2013. godine, nakon višestrukih odbijanja. Pre toga bila je prinuđena da rasprodaje pokućstvo i uspomene kako bi pokrila troškove stanarine i komunalija. Govorila je da je svesno prihvatala takve okolnosti i izlazila na ulicu u sinovljevoj obući sa minimalnim novčanim sredstvima kako bi pobedila sopstvenu sujetu i očuvala ponos, ne tražeći pomoć ni od koga. Njen sin Mane Šakić u svojim javnim istupanjima potvrdio je da je odrastao u krajnjoj skromnosti, izložen pritisku i izolaciji koja je pratila njegovu majku. Umetnica je opisivala taj period kao život pod stalnim pritiskom, naglašavajući da je njen sin morao rano da sazri pod uticajem okoline. O njenom teškom životu govorio je i voditelj Siniša Medić, prisetivši se saradnje na njenom oproštajnom koncertu u Sava centru, ističući koliki je raskorak postojao između njenog nekadašnjeg glamura i kasnijeg podstanarskog života. Do samog kraja sačuvala je umetnički entuzijazam. Planirala je povratak pred kamere u seriji Porodični derbi autora Dragiše Kovačevića u produkciji Telekoma Srbija,
gde je trebalo da tumači lik tetke Vide iz Švajcarske uz Bodu Ninkovića i Snežanu Savić. Od nje se oprostio i fudbalski klub Crvena zvezda, čiji je bila navijač, dok je francuski list Figaro preneo vest o odlasku jugoslovenske dive. Dan pre smrti na njenom Instagram profilu podeljena je fotografija iz mladosti, koja je izazvala veliku pažnju poštovalaca. Zvanični podaci o sahrani potvrdili su da će Olivera Katarina biti ispraćena na večni počinak u utorak 28. jula 2026. godine na Novom groblju u Beogradu. Opelo ispraćaj počeće u 12:30 časova. Njen sin Mane Šakić preuzeo je obavezu organizacije u skladu sa njenim posljednjim željama. Umetnica je izričito naglasila da ne želi pompezne oproštaje, niti govore pod odrom rekavši kratko: bez govora molim, uz poruku da se nadala samo jednoj rečenici, onoj neizgovorenoj. Trag koji je Olivera Katarina ostavila u filmskoj umetnosti, muzici i kulturi čitavog regiona ostaje trajan podsjetnik na snagu autentičnog talenta i beskompromisnog dostojanstva. Kroz decenije vrhunskih uspeha i teških ličnih iskušenja ostala je dosledna sebi i svojim principima, pokazavši da je lični integritet važniji od svake prolazne slave. Kako vi gledate njenu životnu borbu i umetničku ostavštinu? Da li je njeno odbijanje da pravi kompromise lekcija o dostojanstvu koja nedostaje današnjem vremenu? Kakav je vaš utisak o životu i zaveštanju Olivere Katarine? Da li je njeno dostojanstvo koje je stavila iznad svake karijere i privilegije lekcija za današnje vreme? Pišite svoje mišljenje i sećanja u komentarima ispod videa. Ne zaboravite da lajkujete ovaj post i podelite priču sa onima koji cene pravu umetnost, ali i zapratite kanal kako ne biste propustili naredne priče o velikim ličnostima koje su obeležile našu istoriju. Hvala vam na pažnji i vidimo se u sljedećem videu. Veliki pozdrav!